اگر اب سچ بولیں تو کبھی خوف نہیں ہوتا۔ ایک گہرا اور معنی خیز قول ہے جو ہمیں سچائی کی طاقت اور اس کے اثرات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ بولنے والا شخص دل کی گہرائیوں سے مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ سچ نہ صرف انسان کے ضمیر کو سکون دیتی ہے بلکہ اسے دنیا کے سامنے بے خوف اور باوقار بناتی ہے۔ سچ کی اہمیت: سچ بولنا ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے جو تمام مذاہب اور تہذیبوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اسلام میں سچائی کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان وال، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ 1:9۔ حضرت محمد نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سچ بولنے والوں کی مثالیں تاریخ میں ایسے بے شمار افراد گزرے ہیں جنہوں نے سچائی کا دامن تھامے رکھا اور دنیا کے سامنے بے خوف ہو کر حق کی بات کی۔ حضرت امام حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل شاؤد نے بھی سچائی کی راہ میں کسی خوف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق کا تصور بھی نہیں ہے۔ ذات دائرہ وسیع پیمانے پر بے سچائی اور خوف کا تعلق۔ سچ بولنے والا شخص اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اسے ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے، لیکن سچ بولنے والا اس خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ سچائی کی برکات: سچ بولنے سے نہ صرف انسان کا دل مطمئن رہتا ہے بلکہ اس کی شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ سچائی انسان کو عزت، وقار اور اعتماد عطا کرتی ہے۔ سچائی کی راہ میں مشکلات: سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی سچ بولنے سے انسان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ طویل مدت میں سچائی ہی کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔ نتیجہ: اگر اب سچ بولیں تو کبھی خوف نہیں ہوتا۔ ایک سادہ مگر گہرا پیغام ہے جو ہمیں سچائی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے اور وہ دنیا کے سامنے بے خوف ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایک بے خوف اور باوقار زندگی گزاریں۔ یقیناً اپنے اس موضوع پر، اگر اب سچ بولیں تو کبھی خوف نہیں ہوتا، میں ابھی آپ کو اس کی ایک شروعات فراہم کر رہا ہوں، پھر چاہیں تو میں مکمل مضمون بھی تیار کر دوں گا۔ اگر اب سچ بولیں تو کبھی خوف نہیں ہوتا۔ سچائی انسانی کردار کی بنیاد ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، ضمیر بیدار رہتا ہے اور زندگی میں اعتماد قائم رہتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ان کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ سچ بولنے والے افراد کو کسی قسم کے خوف یا شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے۔ بچپن سے ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اکثر اوقات وقتی فائدے یا ڈر کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولنے کا سہارا لیتے ہیں، مگر یہ فائدہ دیر پا نہیں ہوتا۔ جھوٹ انسان کو وقتی طور پر مصیبت سے نکال سکتا ہے، مگر بعد میں کئی گنا زیادہ مشکلات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سچائی انسان کو عزت، سکون اور اعتماد عطا کرتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد نہایت سادہ دل اور سچائی کا پیکر تھا۔ اس کے والدین نے بچپن سے اسے سچ بولنے کی تعلیم دی۔ تنگناہے میں سب لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے سردار کے گھر سے قیمتی زیورات چوری ہو گئے۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ شک کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سردار نے اعلان کیا کہ جس نے چوری کی ہے وہ خود آ کر اقبال جرم کرے ورنہ سخت سزا دی جائے گا۔ حمد نے دیکھا کہ اس کا ایک قریبی دوست علی گھبرایا ہوا ہے۔ احمد نے علی سے پوچھا تو علی نے روتے ہوئے اقرار کیا کہ غلطی سے اس نے لالچ میں آ کر زیورات چرا لیے۔ احمد نے اسے سمجھایا کہ سچائی ہی نجات کا راستہ ہے۔ آخرکار علی نے سردار کے سامنے سچ بول دا۔ سردار کو علی کی سچائی پر رحم آیا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ گاؤں بھر میں مشہور ہو
गया और सबको सबक मिला कि सच्चाई में नजात है। अगर अली झूठ बोलता आ सच छुपाता तो शायद इसे सख्त सजा मिलती और इज्जत भी खाक में मिल जाती, मगर सच बोलने से इसने अपनी गलती का अज़ाला कर लिया। इसी तरह की बेशुमार मिसालें तारीख में मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद की सच्चाई का आलम यह था कि आपको अल-सादिक और अल-अमीन कहा जाता था। कुफ़ार मक्का भी आपकी सच्चाई के मोतरिफ थे। जब इंसान सच बोलता है तो दुश्मन भी इसकी सच्चाई का एतराफ़ करता है। सच बोलने से दिल को सुकून मिलता है, इंसान रात को बेफिक्री से सोता है क्योंकि इसके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होता। झूठ बोलने वाले हमेशा खौफज़दा रहते हैं कि कहीं उनका झूठ सामने न आ जाए। उनके दिल में हमेशा बेचैनी रहती है। ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे तालीम हो, कारोबार हो या सियासत, सच्चाई की अहमियत मुस्लिमा है। एक सच्चा ताजिर कभी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता। इसका कारोबार फलता फूलता है क्योंकि लोग इस पर एतमाद करते हैं। इसी तरह एक सच्चा तालिब इल्म कभी नकल का सहारा नहीं लेता और अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करता है। सच्चाई बज़ाहिर मुश्किल रास्ता लगता है, मगर दर हकीकत यही रास्ता आसानियों और कामयाबियों की तरफ ले जाता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों में सच बोलने की आदत को बचपन से ही परवान चढ़ाएं। स्कूलों में इस मौजू पर खुसूसी तरबियत दी जाए ताकि हमारी आइंदा नस्लें सच्चाई का दामन कभी न छोड़ी। सच्चाई इंसान की शख्सियत को निखारती है, इसके किरदार को मजबूत करती है और इसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूरत 119। ये आयत हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की तलकीन करती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की जिंदगी सच्चाई की एक जिंदा मिसाल है। आपने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे हालात कैसे भी हों। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जो शख्स सच बोलता है इसे कभी खौफ का सामना नहीं करना पड़ता। इसका दिल साफ होता है, इसकी ज़बान में तासीर होती है और अल्लाह ताला की मदद हमेशा उसके शामिल हाल रहती है। यकीनन अब चाहते हैं कि अगर अब सच बोलें तो कभी खौफ नहीं होता के मौजू पर एक मुकम्मल कहानी मज़मून। अगर अब सच बोलें तो कभी खौफ नहीं होता। दुनिया में सच्चाई की ताकत इतनी अजीम है कि सदियों से हर कौम, हर मजहब और हर तहजीब ने सच बोलने की तलकीन की है। सच वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर सुकून, एतमाद और इज्जत की राहों पर गामजन करती है। जो लोग सच्चाई को अपना शियार बनाते वो कभी खौफजदा नहीं होते क्योंकि उनका दिल साफ होता है और उनका ज़मीर मुतमईन होता है। एक सबक आमोज कहानी। सच्चाई की कीमत एक दूर की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद तिनहम, गरीब मगर निहायत दियानतदार और सच्चा लड़का था। उसके वालिद एक मामूली किसान थे और बड़ी मेहनत से अपनी गुजर बसर करते थे। अहमद बचपन से ही अपने वालिदैन से सच बोलने और ईमानदारी के उसूल सीखता आया था। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। खेलते खेलते वो सब गाँव के करीब वाले बाग में जा पहुंचे जहां मीठे आमों के दरख्त थे। आमों की खुशबू ने सबको बेहद लुभाया। अहमद के दोस्तों ने मंसूबा बनाया कि चुपके से आम तोड़ ले, क्योंकि बाग का मालिक इस वक्त मौजूद नहीं। तिनहम ने फौरन एतराज किया, ये ठीक नहीं, हमें मालिक की इजाजत के बगैर कुछ नहीं लेना चाहिए। मगर दोस्तों ने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और दरख्तों पर चढ़कर आम तोड़ने लगे। अहमद दौड़ खड़ा सब कुछ देख रहा था। अचानक बाग का मालिक आगास ने सब लड़कों को आम तोड़ते पकड़ लिया। लड़के घबरा गए और फौरन भाग खड़े हुए। अहमद ने भी मौका देखा लेकिन भागा नहीं बल्कि वहीं खड़ा रहा। मालिक ने गुस्से से पूछा, क्या तुम भी आम तोड़ रहे थे? अहमद ने नजरें झुकाते हुए कहा, नहीं, मैंने एक भी आम नहीं तोड़ा, मेरे दोस्तों ने तोड़ा, मैंने उन्हें मना किया था। बाग के मालिक ने इसकी आंखों में देखा और फौरन सच्चाई को पहचान लिया। वो नर्म लहजे में बोला, बेटा तुमने सच बोला है, तुम डरे नहीं, न झूठ का सहारा लिया। तुम जैसे ईमानदार लोग ही दुनिया में इज्जत कमाते हैं। मालिक ने अहमद को आमों की एक टोकरी तोहफे में दी और कहा, ये तुम्हारे सच की इनाम है। अहमद खुशी खुशी घर लौटा। इसके दिल में सुकून और खुशी की एक अजीब कैफियत थी क्योंकि इसने सच बोलकर इज्जत पाई थी। सच्चाई का खौफ पर गालिब आना। सच बोलने वाला शख्स कभी किसी चीज से नहीं डरता। खौफ सिर्फ इसी दिल में जगह पाता है जहां झूठ, धोखा, बददियानती हो।
सच इंसान को अंदर से मजबूत करता है। वो जानता है कि जो बात कही है वो हक पर मबनी है, इसलिए इसे किसी सवाल या एतराज का खौफ नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सच कड़वा होता है मगर उसकी जुड़ें मजबूत होती है। जो बच्चा सच बोलने की आदत डाल लेता है वो बड़े होकर एक बावकार, बहादुर और कामयाब इंसान बनता है। अमली जिंदगी में सच्चाई की अहमियत। जब हम अमली जिंदगी में दाखिल होते हैं, चाहे वो तालीम का मैदान हो, कारोबार हो या सियासत, हर जगह सच्चाई की अपनी एक अलग अहमियत होती है। एक उस्ताद जो अपने तलबा के साथ सच बोलता है उनके दिलों में मकाम पाता है। एक ताजिर जो ईमानदारी से कारोबार करता है वो ज्यादा देर पर कामयाबी हासिल करता है। बसा औकात सच बोलने में वक्ती नुकसान का अंदेशा होता है, मगर तवील मुद्दत में यही सच्चाई इज्जत और तरक्की का बाइस बनती है। मसलन अगर किसी दुकानदार ने ग्राहक को असल चीज की जगह नकली चीज बेची तो शायद वो एक दफा फायदा उठा ले, लेकिन जब ग्राहक को हकीकत का इल्म होगा तो वो दोबारा कभी इस दुकानदार की तरफ नहीं आएगा। इसके बरक्स जो दुकानदार सच्चाई और दियानतदारी से सामान बेचता है, इसका कारोबार फलता फूलता। ही मज़हब तालीमात में सच्चाई की फजीलत। इस्लाम में सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वाल, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूरा तौबा 119। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सही बुखारी।